रमज़ान के बबरकत महीने में रोज़े के बहाने लूटें रहमतों के खजाने। सिटी 5 टीवी की जानिब से अहले वतन को रमज़ान मुबारक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. रमज़ान के बबरकत महीने में रोज़े के बहाने लूटें रहमतों के खजाने। सिटी 5 टीवी की जानिब से अहले वतन को रमज़ान मुबारक।